নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। একাংশ গিরিবাসীদের পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের এবং তারা বারবার দাবি জানিয়ে আসছেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে, কিন্তু সেই অর্থে কোনো সুরাহাই তারা পাচ্ছেন না। এমনটাই অভিযোগ তারা তুলছেন এবং সেই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যায় তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করাটাও যেন তাদের কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক দিন তাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এবং এই ছবি ধরা পড়েছে উদয়পুর মহকুমার কিল্লা থানাধীন নোয়াবাড়ি এলাকায়। অবশ্য পানীয় জলের দাবি নিয়েই তারা আজকে সড়ক অবরোধ করেছে, কিল্লা উদয়পুর রাস্তা অবরোধ করে বসেছেন এবং স্বভাবতই এই রাস্তা অবরোধের ফলে চারিদিকে যানজট একটা সৃষ্টি হয়েছে, যাত্রীদের মধ্যে একটা চরম কার্যত হয়রানির শিকার হতে হয়েছে যাত্রী সাধারণেরও। গোটা বিষয়কে কেন্দ্র করে অবরোধকারীদের কি বক্তব্য রয়েছে শুনুন। তাবো নরক লামাকা সমানি তামুগি লামাকা সঙ্গে সাবনা নাসিং তং নরক তিনি ওরা আমাকে চিনি দার্জিলিং কামি কতার ব্রেকেট নোয়াবাড়ি চিনি yang দক্ষিণ হাদুগো তাক জরাতৈ 2 মাস 2 মানুংয়া আরো অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার বতঙ্গ নিনি খিচুড়ি চলিয়া ত্রাইরক মাছাইয়া এখানে जों DWS जों भुबार पिटिशन पटाब खाइया तो कोनो अरेंजमेंट खाइया हाइनि बाङै जों दैमा नंयानि बाङै तिनि आरो रोड ब्लक खाइयो तिनि आरो अमते हैमा फाइनाय नों अफिसार जों प्रमिस मारनाय नों आरो साप्लाय मास नानाय आरो रिपेयार मा खाइनाय बनक फाइमायाखै बनक फाइमायाखै सानि दुइ बार बनक साप्लाय काइयाखौ सानि काइमायाखौ सानि दुइ बार आरो हय बायसा सारि बायसाखे दैनि अरेंजमेंट मा खाइनाय अमते है प्रमिस मारनाय आमते हाय प्रमिस मारनाय के साप्लाय बोरो काइसे अरेंज मा खाइ साप्लाय काइसे मा काइरनाय इगन तिनि जों अम कासमानि जों तिनि याकाया निनि अफिसार फाइ जों अमते है प्रमिस मारनाय साप्लाय आरो काइसे काइ मारनाय आरो जामलां हादगो के साप्लाय काइवै पाइयाखौ सकां सालो दुइ बार खलाय आरो गाड़ी टैंकी दुइ मारो फाइनाय फाइयाके जों याकामाया जेफा फाइथों मिनिस्टारफा फाइथों डीएमफा फाइथों बिडिअफा फाइथों जों अम रोड ब्लक जों उइद्र खाइया गामते प्रमिस मारनाय एके जों कासैया आसुम नुक तिनि कयतानि सिमि नरक आरो कासमानि जों आरो साततानि चिनि जों आरो रोड ब्लक खाइयो निनि आरो माचाया निनि दैमा नंया गदोंबा दैस्रुमनि दैना मा नंगो लिकनि दैना मा नंगो आमोकि कैसे बरक ब्लिसनि तंग देबा तंगुयाबले मुसुकसि लिकनि दैना नंगो जों लिकनि दैसि नंग मा तंखा आमो तमा खाइतो हमते एडमिनिस्ट्रेटिभ सब तमा खाइतो हाइनि बांसुं तिनि लामा कासो जम जम तमा तंग ऑफिस हाबानगो DWS रगो माने रेजुलेशन रबै सानसानका वाइ नि रिपोर्ट दला गबो फानो कोनो अरेंजमेंट खाइया तम खाइनि बा जों रुल ब्लक खाइनि बाय तो हलिडे सुन थांखा आबोसि आबो खाइनि बां जोंना आमते है प्रमिस मारनाय जोंना हालो तुइटेंकी काइनिखेर रफाइदि बनि तिनटेकी लमानि बिसिङावनो तुनारो साप्लाय काइसा आतरै मारनाय अर जामलुं हादो कामि कताल नवाबारियाव साप्लाय काइसा आतरै मारनाय हायासा जों अमो रोड ब्लक जों उइद्र खाइया निनि मंगिसे सागरा दे आनि बुमंके बेरि सादन जमातिया ओ कामि कतालनि हामबाय। আপনারা শুনলেন সংশ্লিষ্টের বক্তব্য। অবশ্য বুধবার সাত সকালেই একটা ক্ষোভ দেখা গেছে, বিক্ষোভ এবং দেখাতে শুরু করেছে উদয়পুর মহকুমার কিল্লা থানাধীন নোয়াবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা। পানীয় জলের দাবিতে তারা সরব হয়েছে। যদিও এই অবরোধের ফলে চারিদিকে একটা যানজট সৃষ্টি হয়েছে, যাত্রীদের দুর্ভোগের শিকার হতে হয়েছে এবং পরবর্তীতে এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ বাহিনী। তাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছে, তবে দেখা যাক আগামী দিনে তাদের সমস্যার সমাধান হয় কিনা। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।